Welcome everyone. Last class at ami Newton's forward interpolation formula discuss korisilo and interpolation ki hoy he bikhoy discuss kora hoisil right kisuman ami numerical star already eta discuss korisu je Newton forward interpolation formula use kori ki dhorone tumi tar major points etar karone value tumi calculate koribo para aji ami he eketa topic or uporote keitaman beleg dhoroner numericals discuss korim. So the very first example in this set of examples ami jibur adi discuss korim. First one is tumak students or marks aru tahator kiman jon students he range of marks paise heitu bikhoye dia ase. So today's example 1 is there are marks, right, and then number of students. So in your marks section we have less than 30, then 30 to 40, then 40 to 50, 40 to 50, then your 50 to 60, 60 to 70, and last it is 70 to 80. And a number of students are given as, so 10 jon student less than 30 marks score korise, 31 scored between the range 30 to 40, 42 of them scored between your 40 to 50, then 51 of those students scored between the range 50 to 60, 35 e tahator ki hoise 60 to 70 marks score korise, and 31 e tomar 70 pora 80 bhitor score korise, right? So etia amak ulabo lage je find number of students who scored less than 45. So 45 or ke tolot poa student bilakor etia ami calculation to koribo lage. So tomaloke yate soa the given data je less than 30 ase aru tomar 30 to 40 ase, 40 to 50 ase, eta range or bhitor dia ase. Eitu eta range, eitu eta range, eitu eta range, eitu eta range, thik tenare eitu eta range, right? So etia amak lage je find the number of students who scored less than 45, right? Less than 45 hola that means amak 0 pora 45 a entire range to lage, right? So a range to hol 0 to 30, tomar prothom range to hol 0 to 30, next range to hol 30 to 40, 40 to 50. That means a 40 to 50 majot korobat obviously 45 ase. So আমি যদি এই গুটেখিনি এটা এটা ইন্ডিভিজুয়াল তোমার সেকশন হিসাবে লইলো তারমানে আমি প্রথম সেকশনটোত জিমান স্টুডেন্ট আছে, নেক্সট সেকশনটোত জিমান স্টুডেন্ট আছে, আর থার্ড সেকশনটোত তোমার আধা স্টুডেন্ট 50% মানে রেঞ্জটো 50% রেঞ্জ লাগিব. সো আমি এই গুটে এরিয়াটো কভার কৰিব লাগে. দ্যাট মিন্স উই ওয়ান্ট টু কভার দিস এন্টায়ার রেঞ্জ 0 পৰা আপ টু 45 লৈকে যেটো মার্কস আছে সেই মার্কসৰ ভিতৰত কিমান জন স্টুডেন্ট আছে সেই ভ্যালুটো আমি ক্যালকুলেট কৰিব লাগে ইয়াত. now how to calculate that? so ইয়াত তুমি ৰেঞ্জ হিচাপে থাকিলে তুমি obviously ক্যালকুলেট কৰিব নোৱাৰা. why? because আমাক যেটো নিউটন ফরওয়ার্ড ইন্টারপোলেশন ফর্মুলা আছিলে, নিউটন ফরওয়ার্ড ইন্টারপোলেশন ফর্মুলাত কোন ধৰণৰ ৰেঞ্জ ইনপুট কৰা তোমাৰ অপশনস নাই, ৰাইট? So forward interpolation formula to aru jodi moi ebar monot kori dibo laga hoy forward input formula asile je y is equal to your fx is equal to y0 plus delta y0 u times of plus u into u minus 1 by 2 factorial delta square y0. So enake go last u minus 1 up to u minus n minus 1 by n factorial
delta to the power n y0. So এইটো আছিলে তোমাৰ নিউটনছ ফৰৱাৰ্ড ইণ্টাৰপোলেশ্যন ফৰ্মুলা. সো ইয়াতে প্ৰত্যেকতে কোনো ধৰণৰ এই গোটেই টাৰ্মছবিলাকত যিকেইটা টাৰ্মছ দিয়া আছে ইয়াৰ টাৰ্মছত কোনো এটাতে ৰেঞ্জ ইনপুট কৰা কোনো ধৰণৰ অপশ্যনছ নাই. সো সেইকাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আমাৰ যিটো এভেইলেবল বা কুৱেশ্যনত যিটো ডেটা দিয়া আছে সেই ডেটাটো আমি কনভাৰ্ট কৰি ল'ব লাগিব যাতে সি এক্স আৰু এফ এক্স টাইপৰ হৈ যায়, যিটো আমি কনভেনশ্যনেলি লাষ্ট ক্লাছত যি ধৰণে কৰিছিলোঁ নৰ্মেল ৱে যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰৰ ডেটা থাকিলে আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয় সেই ষ্ট্ৰাকচাৰলৈকে আমি কনভাৰ্ট কৰি ল'ব লাগিব. সো কনভাৰ্ট কৰি ল'ব লগা হ'লে আমি এখন নতুন টেবল বনাম. টেবুলখন এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে আমি মাৰ্কছ উইদিন ব্ৰেকেট লিখিম যে লেছ দেন আৰু এইটোক আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিম উইথ এক্স, ঠিক আছে. এণ্ড দেন নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ and number of students whole fx is equal to y, মানে y by fx যি ধৰণে নিলে. এতিয়া কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে যে লেছ দেন 30 অবভিয়াছলি এটা দিয়া আছে. দেন এইটো কি হ'ব, দিছ ভেলু ইজ লেছ দেন 40, লেছ দেন 50, লেছ দেন 60, লেছ দেন 70, লেছ দেন 80 তেনেকৈ আমি ওলাব পাৰোঁ. এতিয়া মন কৰিব সেই কৰিব লগা হ'লে যে এই ষ্টুডেণ্টকেইটা এই 10জন ষ্টুডেণ্টে লেছ দেন 30 স্ক'ৰ কৰিছিলে আৰু ক্লাছটোৰ 31জন ষ্টুডেণ্টে লেছ দেন 40 স্ক'ৰ কৰিছে, ৰাইট. চ' তোমাৰ যদি দিছ মাছ ষ্টুডেণ্ট স্ক'ৰ্ড লেছ দেন 30, যে এইটো যদি তোমাৰ লাইন এটা ৰাখিছোঁ আমি, লাইনডাল ৰাখোঁতে তোমাৰ কি হৈছে যে দিছ ইজ 0, দিছ ইজ 30, দিছ ইজ 40, দিছ ইজ 50, দিছ ইজ 60 ফৰ এক্সাম্পল. এণ্ড 0 to 30 ভিতৰত তোমাৰ 10জন ষ্টুডেণ্ট আছিলে, ঠিক আছে. এণ্ড 30 to 40 ভিতৰত এই ৰেঞ্জটোৰ ভিতৰত তোমাৰ 31টা ষ্টুডেণ্ট আছে বুলি কৈছে, চৰি 31টা. ষ্টুডেণ্ট আছে. সো তেতিয়াহ'লে গোটেই 40তকৈ তলত এই গোটেই ৰেঞ্জটোৰ তলত কিমান ষ্টুডেণ্ট হ'ব, বোথ অফ দেম, অল অফ দেম. এই ইয়াতে এইটো গ্ৰুপো আছে এইটো গ্ৰুপো আছে, দুইটা গ্ৰুপক এড কৰি দিলে যিমান ভেলু পাম অল অফ দ'জ ষ্টুডেণ্টছ, এই গোটেইখিনি ষ্টুডেণ্টেই 40তকৈ কম পাইছে. ডেট মিনছ 10 + 31, ৰাইট. ডেট মিনছ 41জন ষ্টুডেণ্ট আছে যিয়ে 40তকৈ তলত পাইছে. ঠিক তেনেদৰে ইয়াত ছাপ'জ কিবা এটা ভেলু আছে, ইয়াত যি ভেলু আছে সেই ষ্টুডেণ্টখিনিকো যদি আমি একলগ কৰি দিওঁ, এই গোটেই তিনিটাকে যদি একলগ কৰিলোঁ, উই উইল গেট অল দ্য ষ্টুডেণ্ট হু স্ক'ৰ্ড লেছ দেন 50, ৰাইট. চ' ডেট মিনছ আমি কিউমুলেটিভ এডিশ্যনটো কৰি গৈ থাকিব লাগিব, ৰাইট. চ' ডেটছ ৱাই আৱাৰ ভেলুজ উইল বি this less than 30 হলে there are 10 students, less than 40 হলে there are 10 + 31 41 students, less than 50 হলে there are 41 + 42 is equal to 83 students, right. less than 60 হলে 51 plus 83, right, 134 students. less than 70 হলে এই 134 plus 70 ঘৰত কি আছিলে 35 আছিলে, so it will be 169, right. and last 80 হলে কি হ'ব, এইটো 169 169 plus 31, so it will be equal to 200. so that means class to 200 student আছে and 200 studenter ভিতৰত তোমাৰ
less than 30 10 জনে পাইছে, less than 40 41 জনে পাইছে, less than 50 83 জনে, less than 60 134 less than 70 169 and less than 80 200 so এতিয়া তোমাৰ কি লাগে আমাক less than 45 লাগে right so এতিয়া ফাংশনটো এনেকুৱা হৈ গৈছে যে x ৰ ভ্যালু and তাৰ corresponding fx যেটো আছে fx এ কি দিয়ে what is the number of students fx is nothing but number of students scoring marks less than this x right fx is nothing but number of students who scored marks less than x so etia ta mane basically amar question to hoy gol a2 to bar suppose given data aru tumi f of 45 because question ot ki koise je how many students scored less than 45 aru jodi fx e keijon student e x ot ke kom marks paise hetu die that mean f45 e ki dibo keijon students e 45 ot ke tolot marks paise so that means a question to amar x is 45 right aru tar corresponding y ki hoy hetu e amar question hetu ulabo lai eta h sabo lagibo h is the interval of differencing prottekor majot gap kiman ase 10 ase right prottekor 10 gap ase to h is equal to 10 so tumi x janar bisot then tumi yat ki hobo lagibo je next term is you have to find out u right u calculate kora formula to asile x minus x naught by h ঠিক আছে so amar yate x naught ki hoy x naught is 30 so ami jodi yate mark koribo loga hoy this is x naught this is x1 x2 x3 x4 x5 this is y0 y1 y2 y3 y4 aru y5 ঠিক আছে so ami x ki ase 45 ase x0 ki ase tomar your 30 ase and h is 10 right so this means 15 by 10 is equal to 1.5 so amar yar khetrot ei question dot u is 1.5 so heitu hoar pisot ami ki koribole table ekhon banabo lage differencing table eta table khon banaute tumi monot koriba je swa yate keita known value ase 1 2 3 4 5 6 so there are 6 known values right so that means delta to the power 5 loke possibilities ase right delta to the power 6 lower lage lage tomar ki hoy jabo 0 hoy jabo so ami এখন table banam jot x or value thakibo y value thakibo delta y delta square y delta cube y delta to the power 4y and delta to the power 5y and x or value asile 30 40 up to yesela 80 loike right 50 60 70 and 80 and the corresponding value bur asile 10 41 83 your 134 169 and 200 ঠিক আছে so এটা delta ulabo lage delta ইহতৰ মাজৰ delta to কি হ'ব 31 ইহতৰ মাজৰ delta to হ'ব তোমাৰ 42 ইহতৰ মাজৰ delta is equal to 51 this difference is your 35 and this difference is your 31 then a2 difference is equal to 11 this difference is equal to 9 35 minus 51 will be minus 16 31 minus 35 is equal to minus 4 then 9 minus 11 is minus 2 minus 16 minus 9 will be equal to minus 25 and minus 4 minus 16 is equal to 12 and then minus 25 minus 2 is your minus 23
and 12 and then minus a plus hobo, so 25, 12 plus 25 is 37 and yotor majot etu minus sign tar agot minus ahibo, so it will reduce to plus, so we will get 60. So this is your if I have to mark, this is your y0, this is delta y0, this is delta square y0, this is delta cube y0, this minus 123 is delta 4 y0 and 60 is delta to the power 5 y0, right? So ami delta value bur pai golu, h or value palu, u or value palu, so ami eta formula bahabo lage. So the formula is y is equal to y0 plus u times of delta y0 plus u into u minus 1 by 2 factorial delta square y0 plus u into u minus 1 u minus 2 by 3 factorial delta cube y0 plus u into u minus 1 u minus 2 u minus 3 by 4 factorial delta to the power 4 y0 plus u minus 1 u minus 2 u minus 3 u minus 5 by 5 factorial delta to the power 5 y0. So this is the formula for our calculation and etia ami yat value bur bahabo lage. So this is equal to y0 value asile tumar 10 sorry, y0 is 10 plus u ami 1.5 calculate korisilu, then delta y0 is equal to 31 plus 1.5 into 1.5 minus 1 by 2 factorial delta square y0 value whole 11 plus bostubor reference bor etu delta square y0 is 11, delta cube y0 is minus 2, delta to the power 4 y0 is minus 23 and delta to the power 5 y0 is 60. So ami he value bor yat place korim etia. So then is 1.5 minus 1 1.5 minus 2 by 3 factorial into delta cube y0 is equal to your minus 2 plus 1.5 minus 1 1.5 minus 2 1.5 minus 3 by 4 factorial into minus 23 plus 1.5 minus 1 1.5 minus 2 1.5 minus 3 and 1.5 minus 4 divided by 5 factorial into the last value, that is delta to the power 5 y0 ki paisilo ami 60 paisilo, right? So now it is all about simplification. 10 and then 1.5 into 31 will give you 46.5. Please do the calculation yourself. Tumalage calculations book kori saba, otherwise simply copy paste korile I may have done something wrong and your entire result will be wrong. So
please verify what you write. So last is 539 minus 0.539 and then it is your 0.703 is equal to 59.61. Now question to fx, this is the value of fx, y fx is equal to y. Now আমি আগতে ডিসকাস কৰিছিলে fx এ কি দিয়ে, number of students who scored marks less than this x, right, x ot ke, and this is the value of f45 or value ulai asil, right. So basically this is nothing but number of students who scored marks less than 45. Eta decimal value aise and number of students ulabo dise. Obviously decimal number of students keteo na thake, so ami tak approximate kori ki hobo 60 kori dim, right. Now etu jodi ei pisar decimal pass to jodi 0.5 ot ke tolot thakile hoy, we will round that down tak 59 loke round korilu hoy. Etia jehetu hi upor leke ase, so ami tar next term leke round up kori disu, so 60. So that means calculation opor ami ki palu je number of students scoring marks less than 60 less than 45 is 60. That 60 জন student e entire 200 জন student or ভিতৰত তোমার 45 ot ke tolot marks score korise, right. So that is your example number 1. Okay, so the next question related to this topic is your marks dia ase kisuman exercise. Yate marks dia ase, and I am not going to solve this. I suggest you solve this. Tomaloke nije koriba etu the same pattern. Agor jitu korisilu ekei dhoroner pattern. Number of students dia ase tat, number of students aru marks dia ase. So marks of the range dia ase, range enukwa dhoroner to 0 to 10 dia ase, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 40 to 50. So in a examination of 50 marks, maximum 50 marks to exam eta, and tat ki hoise je tumar kiman student e kiman score korise, this 13 student scored less than 10 or within the gap 0 to 10. So 25 student ase je 10 to 20 ভিতৰত score korise, 20 e ki korise 20 to 30 score korise, 5 জন student e tumar 30 to 40 score korise, and 2 jone 40 to 50 score korise, right. So that's your information. Eta tumi ulabo lage je how many students scored marks less than 15 ot ke tolot score kora studentor value to ulabo lage. So basically number of student is a function of marks. Tumi jodi dhori lua he motedi tumi 15 marks to tumi x boli dholi 15. So yate question tut if I have to give you some hint, tetia hole yate ki hobo x is equal to 15. H kiman hobo hetu tumi ulabo lagibo. Basically ei gutei question tut ei je marks bur dia ase enake groupot dia ase, group bul tumi eta ki single value loke convert koribo lagibo. Kene korim ami less than 10 ulam, less than 20, less than 30, less than 40 and less than 50, right. Tenukwa ke kori less than 10 kiman student e paise, less than 20 obviously 25 nohoy beleg hoi jabo. Heitu tumi agor question to janake korisilu ami tenake tumi solve koribo lagibo, right. So that is about your forward interpolation formula. Ami eitu third question, and third question to tumalake solve koriba boli moi ei disu. So next we will discuss about Newton's
Gregory's backward interpolation formula. So এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম the next formula or next method of doing interpolation যাক কোৱা হয় Newton Gregory's backward interpolation formula. So forward interpolation formula কি কন্ডিশন আছিল যে তুমি যেটো ভ্যালুৰ কাৰণে ইন্টারপোলেট কৰিব বিচাৰি আছা সেই ইন্টারপোলেট কৰা ভ্যালুটো তোমাৰ সদায় স্টার্টিং অফ দ্য সিরিজ হ'ব লাগিছিল ৰাইট যে মাজৰ পৰা আগৰ ফালে লেফট হ্যান্ড সাইডে তুমি থাকিলে প্ৰিফাৰেবল হয় বাট কেতিয়াবা এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে তুমি এন্ড অফ দ্য সিরিজ কিবা ইন্টারপোলেট কৰিব বিচাৰি আছা ৰাইট দেন কি হয় তোমাৰ ফৰৱাৰ্ড ইন্টারপোলেশন ফৰ্মুলাৰে তুমি সেই ভ্যালুটো উলাব নোৱাৰিব পাৰা সো এন্ড যদিও উলোৱা দ্যাট মে বি এন এৰর সো তেতিয়া আমি স্পেসিফিক্যালি Newton's Gregory's backward interpolation formula use কৰো এই ফৰ্মুলাটোক তোমাৰ Newton's backward interpolation বুলিও কোৱা হয় সহজ ভাষাত so formula is pretty similar to the forward interpolation formula একেই ধৰণৰ থাকে just plus minus sign to তুমি যে পজিটিভ নেগেটিভ সাইন বোৰ তোমাৰ অলপ চেঞ্জেস হ'ব ৰাইট so ইয়াতে ধৰি লৈছো যে suppose একেই কনসেপ্ট যে y equal to fx is the setup function right x or value আছে x0 x1 up to xn লৈকে and the corresponding values bur hol y1 sorry y0 y1 up to yn লৈকে right so and আমি ইয়াটো এজিউম কৰিলো যে x or value bur x0 পৰা x1 ৰ মাজত যি ডিফাৰেন্স x1 ৰ পৰা x2 লৈকে হে একে ডিফাৰেন্স এই গুটেই ডিফাৰেন্স বুৰ আমি h বুলি ধৰি লৈছো ৰাইট একেখিনি সেম কনসেপ্ট সো তেতিয়া হলে ফৰ্মুলা ইজ গিভেন বাই your y is equal to fx is equal to yn এটা মন কৰিবা যে আগৰ ইকুৱেশনটোত বা ফৰ্মুলাটোত আমি y0 ৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছিলো y0 কি আছিল একদম প্ৰথম ভ্যালু অফ your function right the very first value corresponding to x0 ইয়াত কিন্তু আমি yn ৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছো yn plus u delta y n minus 1 plus u into u plus 1 by 2 factorial delta square y n minus 2 plus u into u plus 1 u plus 2 divided by 3 factorial delta cube y to the power n minus 3 আৰু এটা ডিফারেন্স দেখিবা যে আগৰ কোৱেশ্চনটোত গুটেগিটাতে y0 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 এ হৈ আছিল বাট এইবাৰ yn ৰ পৰা হি yn - 1 হৈ গল yn - 2 হৈ গল yn - 3 হৈ গল plus the last term will be u plus 1 u plus 2 up to u plus n minus 1 divided by n factorial delta to the power n y0 so এইটো হল তোমাৰ backward interpolation formula so backward interpolation formula আৰু forward interpolation formula মাজত যদি তুমি কম্পেয়াৰ কৰিব লগা হয় তোমাৰ forward interpolation formula to যদি মই let's say I write it down here এটো কি আছিল যে y0 আছিল u delta y0 আছিল plus u into u minus 1 2 factorial delta square y0 up to the last term was u into u minus 1 go u minus n minus 1 by n factorial delta to the power n y0 so the difference distinguishable difference structure to একে যে কি ধৰণে হৈছে যে ডেল্টাৰ পাৱাৰ টু ইনক্ৰিজ হৈ n লৈকে যাব ৰাইট দেন ইউৰ স্ট্ৰাকচাৰ টু একে যে আগৰ কোএফিচিয়েন্ট যি ধৰণে স্ট্ৰাকচাৰ ছিল একে খালি ইয়াতে কি ডিফারেন্স আহিছে যে ইয়াত যেটো ব্যাকওয়ার্ডত দিস ইজ ব্যাকওয়ার্ড হা এইটো হল ব্যাকওয়ার্ড এইটো হল ফরওয়ার্ড
সো ব্যাকওয়ার্ডত কি হৈছে যে তোমাৰ n ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি n n - 1 n - 2 n - 3 গৈ গৈ 0 লৈকে আহে বাট ইয়াতে গোটেই y তোমাৰ হেৰিটো অৰ্ডাৰটো y সাফিক্সটো ইজ অলৱেজ 0 গোটেই কেইটাতে 0 ইট ইজ কনষ্টেণ্ট যে 0 তে হৈ থাকিব বাট ইয়াতে n ৰ পৰা গ্ৰেজুৱেলি ডিক্ৰিজ হৈ গৈ 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 0 পাবগে ৰাইট The next major difference is that ইয়াতে তুমি backwardত প্লাস থাকিব এই কোএফিচিয়েন্ট বিলাকত প্লাস ইউজ হৈ আছে সবতে u plus 1 u plus 2 ইয়াতে মাইনাস হৈ আছিল ইয়াতে গুটে বিলাকতে মাইনাস হৈ আছিল so there's the basic difference between forward interpolation formula and backward interpolation formula and again one thing that is your in terms of u je calculate korim in case of backward it is x minus xn divided by h ঠিক আছে এইটো backwardৰ কাৰণে এইটো backwardৰ এটা যদি forwardৰ সোৱা তুমি forwardৰ u টো কি আছিলে x minus x0 by h আছিলে right so difference in is this term যে ইয়াত x0 আছিলে ইয়াত xn আছে এইটোৱে ডিফাৰেন্স right so that is your backward interpolation formula and backward interpolation formula কেতিয়া ইউজ কৰিম যে তোমাক এক্সাম্পল টো যদি এনেকুৱা দিয়া আছে যে 1 তোমাৰ 3 5 7 and 9 ভ্যালু দিয়া আছে x ৰ and তাৰ corresponding y ভ্যালু কিছুমান দিয়া আছে যেবোৰ এটা স্পেসিফিক্যালি নধৰিলো যদি তোমাৰ now in this series this is the midpoint the 5 is the midpoint ঠিক আছে ইয়াৰ মাজৰ পৰা এইটো সাইডে যদি নাম্বাৰটো থাকে যাৰ কাৰণে তুমি ইন্টাৰপোলেট কৰিব বিচাৰিছা then it will be a forward যে তেতিয়া তুমি ফৰৱাৰ্ডৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰিবা so anything between 5 to 9 এইখিনিত থাকিলে আমি কি কৰিম backward ইউজ কৰিম right that's the concept যে কেনেকৈ মনত ৰাখিবা মাজৰ পৰা লেফট হ্যান্ড সাইডে যদি থাকে ফৰৱাৰ্ড হ'ব ৰাইট হ্যান্ড সাইডে হলে ব্যাকওয়ার্ড হ'ব so let's take an example যে example এটা লৈ এটো আমি সলভ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰো and the example is example ত দিয়া আছে তোমাৰ f of 20 is equal to 17 f of 22 is equal to 28 f of 24 is equal to 30 and f of 26 is equal to 35 এনেকে দিয়া আছে and you are supposed to find out f of 25 is equal to what এটা don't get intimidated যে ইয়াতে তুমি normally যি ধৰণৰ টেবল দিয়া থাকিলে x and f হেতু দিয়া নাই তো মই এটা কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰিম is very simple এটা concisely লিখিছে but you will have to write down the table yourself যে f of 20 means এই ভিতৰত থকা ভ্যালু বিলাক বেলে একো নহয় x ৰ ভ্যালু হয় right so ইয়াতে কি আছে যে x is nothing but your 20 22 24 and 26 and tar corresponding y equal to fx or value bur tumak dia ase that is 17 your 22 is 28 24 is 30 and 26 is 35 এতিয়া আমাৰ ইন্টাৰপোলেশনত কিছুমান আমি assumptions লৈছিলো assumptions bur কি হয় যে হিয়তে ইকুইডিস্টেন্ট হ'ব লাগে সমান সমান ডিসটেন্স থাকিবলৈ গ্যাপ আছে সবতে 2 গ্যাপ আছে right that assumption is fulfilled then it gradually increase হৈ আছে ইয়াতে ভ্যালুবোৰ so কোনো ধৰণৰ sudden jump নাই right so that means we can go for interpolation so interpolation at এতিয়া তোমাক উলাব দিছে of value 25 so 25 কোড থাকিব ইয়াতে আছে 25 that means later half যে পিছফালে আছে ভ্যালুটো right so পিছফালে আছে কাৰণে আমি কি কৰিম backward interpolation formula use কৰিব লাগিব so solution at আমি কি লিখিম here arguments are
equidistant and 25 lies at the end of the series. So we apply Newton's backward interpolation formula. Interpolation formula. Right? এটা interpolation formula apply কৰিবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিব লাগিব প্ৰথমতে calculation কৰিব লাগিব calculation কৰাৰ আগতে কিছুমান key points তুমি ইয়াৰ পৰা identify কৰিব লাগিব যেনে ধৰি লোৱা key points are ইয়াতে equidistance আছে 2 that means h is equal to 2 right h ৰ value টো পালো আমি and ইয়াতে চাৰিটা value দিয়া আছে right since 4 known values that means delta to the power cube লৈকে possible right delta cube লৈকে formula টো লিখিব লাগিব and then তোমাক কি কৰিছে যে x is equal to 25 x 25 দিয়া আছে so আমি এতিয়া u ৰ value উলাই লব লাগিব প্ৰথমতে আমি কি কৰিম যে u is equal to x minus xn divided by 8 x is 25 minus xn কি হয় the highest x right সবতকে ডাঙৰ value of x সবতকে ডাঙৰ that means this is x10 this is x1 this is x2 this is x3 and n is here is equal to 3 so x3 is equal to 26 divided by h kiman 2 right so this will be minus 1 by 2 so is equal to minus 0.5 so your value ki palo ami minus 0.5 and most of the cases tumar in basically tumar herit in backward interpolation formula you will always get this u value as negative because obviously tumar xn is the highest value in the series right so highest value to jodi tumi kunuba datar intermediate term opora minus kora so this fraction is always less than 0 and interval of differencing tumi hoday increasing order of jodi dia thake je 0 5 10 25 or 15 enake goi thakile you will always get a positive value that's why tumar interval u2 ami backward interpolation formula hoday negative palm okay so we got this value the u is equal to xn x minus xn so minus to me 0.5 পালা এতিয়া আমি এখন টেবল বনাম ডিফারেন্সিং টেবলত কি থাকিব x থাকিব y থাকিব delta cube লৈকে আছিলে so delta y delta square y and delta cube y so x ৰ ভ্যালু কি দিয়া আছে তোমাৰ 20 22 24 and 26 and the corresponding y value dia ase 17 28 30 and 35 so ihot dutar gap to yat difference to ki hobo that will be 11 ihot dutar difference is 2 ihot dutar difference is 5 this difference is minus 9 this difference is your 3 right and this difference a duta difference is 3 minus minus 9 is 12 right so etia ami identify koribo lage kontu key term hoy so this is y0 y1 y2 and y3 this is delta y0 delta y1 delta y2 this is delta y0
square y1 and this is delta cube y0. So reason why formula to je tumalke jodi etia bhalke mon kori swa yate formula to je prottek bar y tumar order to ba tar suffix to decrease hoi goi asile tar reason etu je ami jodi y3 pora start koru ei term to delta y3 nathake, right? So he delta y2 leke reduce hoi jay. ঠিক তেনে ডেল্টা y2 ৰ পৰা ডেল্টা স্কয়াৰ y2 নাই আমাৰ ডেল্টা স্কয়াৰ y1 আছে ঠিক তেনে ডেল্টা স্কয়াৰ y1 ৰ পিছত ডেল্টা কিউব y1 নাই আমাৰ ডেল্টা কিউব y0 আছে সো সিন্স এই টেবুলখন মতেদি প্ৰত্যেকবাৰ তোমাৰ অৰ্ডাৰটো ৰিডিউস হৈ গৈ আছে দ্যাটস ওয়াই কি হয় যে তুমি ফৰ্মুলাটো হেই মতেদি ৰিডিউস হৈ গৈ আছে সো ইন দিস table আমি কোন কেটা টার্ম আমি ইউজ করিম we will use this term and this term ঠিক আছে এই চাৰিটা টার্ম ইউজ হ'ব ইকুৱেশ্যনটো সো এতিয়া যদি আমি উলাব বিচাৰিছো যে f of কি উলাব দিছে যে f of your 25 উলাব দিছে f of 25 will be equal to your y3 plus u into u plus 1 your by sorry So it is q ulabo dise amak ulab dise f of 25 right f of 25 ulabo dise so in this question by a scenario to amar formula to ki hobo we will get a formula like this the y is equal to y3 plus u times of delta y2 plus u into u plus 1 by 2 factorial delta square y1 plus u into u plus 1 u plus 2 divided by 3 factorial delta cube y0 right that is the formula for your value right so ami jodi f of 25 etia ulao that will be equal to y3 value ki asile y3 is 35 so y3 is 35 plus your value ami minus 0.5 calculate koresilu then delta y2 is 5 plus this will be minus 0.5 into minus 0.5 plus 1 divided by 2 factorial delta square y1 is 3 plus this value is minus 0.5 minus 0.5 plus 1 and minus 0.5 plus 2 by 3 factorial into delta cube y0 is 12 right? So etia ami to simplify koribo lage so if you simplify this will be 35 minus 2.5 plus sorry minus it will be 0.375 and then finally it will be minus 0.75 for the fourth term for this term right so if you further simplify do this addition and subtraction we will get 31.375 okay so this is the value for your f of 25 right so for the given set of values if we calculate the value of f of 25 যেটো originally data set to nasile
আমি তাক ইণ্টাৰপোলেট কৰি ওলাই আছোঁ এণ্ড ইণ্টাৰপোলেট কৰি ওলাওঁতে আমি কি পালোঁ 31.375 এতিয়া ইয়াত কোনো ধৰণৰ স্পেচিফাই কৰি দিয়া নাছিলে যে দিছ এফ অফ এক্স ইজ হোৱাট কাইণ্ড অফ ডেটা যদি সেইটো ধৰি লোৱা কেতিয়াবা ইন টাৰ্মছ অফ আইটেমছ হয় বা ইন টাৰ্মছ অফ পাৰ্চনছ হয় তেতিয়াহ'লে আমি ৰাউণ্ড অফ কৰোঁ যে নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ যেনেকৈ লাষ্ট কুৱেশ্যনটোত আমি নাম্বাৰ অফ ষ্টুডেণ্টছ আছিলে তেতিয়া আমি ৰাউণ্ড অফ কৰিম বাট যদি কোনো ধৰণৰ স্পেচিফাই কৰি দিয়া নাথাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম চিম্পলি যেনেকৈ আছে তাতে এৰি দিম চ' ডেট ইজ হাউ উই ডু backward interpolation formula. So the next question that is a homework for you তোমালোকে নিজে এইটো ট্ৰাই কৰিবা of backward interpolation backward interpolation এই সলভ কৰিবা এণ্ড অলৰেডি মই তোমালোকক ফৰৱাৰ্ড ইণ্টাৰপোলেশ্যনৰ এটা ভেলু কুৱেশ্যন দিছোঁ যিটো তোমালোকে ট্ৰাই কৰিবা এণ্ড দেন ইন নেক্সট ক্লাছ মই সেই দুটা সলভ কৰি ডিছকাছ কৰিম এণ্ড দ্য কুৱেশ্যন of your backward interpolation is x of value dia ase and fx of value dia ase okay homework ha eto homework x or values bu dia ase 2 4 6 8 and 10 fx of value dia ase 4 13 25 43 and 64 right so we have to find out what is f of 9 ঠিক আছে so find out what is f of 9 so that's all for today see you in the next class